Oke guys, kali ini kita akan mereact video ya, akan bahas tentang demo yang terjadi di Nepal. Nah, kejadian ini tuh direkam oleh salah satu turis yang sedang berkunjung ke negara itu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Oh, building is burned through. Tuh ya, kacau banget tuh. Tuh, kacau. Jadi itu rusuh sekali ya kejadian di Nepal gitu. Ini awal mulanya nih. Jadi datang pakai motor gitu kan, lihat kerumunan, terus wah ada apa nih, terus balik kanan putar arah, terus nanti kalau nggak salah memarkirkan motornya. Jadi itu ada kekacauan, itu ada mulai kericuhan di jalannya gitu. Holy fuck. Ya, dia berhenti dulu tuh ya, mencari tempat aman. People are like doing something. Hitting each other. It's not exactly hitting. But they might hit. So we are running. So we are still on protest. Better you leave from this way. Okay? Yeah, okay. Your safety is our concern. Tuh. Excuse me. Dari penduduknya juga kayak jangan sampai kamu di sini gitu, pergi dari sini supaya cari tempat aman gitu, jangan di sini soalnya sedang banyak kekerasan dan kericuhan di tempat itu. Pokoknya suruh cari tempat yang lebih aman kepada turis ini ya yang sedang naik motor. This is insane. Tuh, diparkirin dan motornya. Alright, so I've just parked my bike there and we're going back to where everybody ran away. It's the type of stuff that really does make your hair stand on end. I think it's supposed to get bigger today as well. I'm not sure. We'll go ask some questions of some people. Jadi kayak jurnalis lah. Dan nanya nih ada apa nih gitu kan. Saking ada demonya gitu. Nice to meet you. What's your name? Can't hear. Okay. Demonya yang dilakukan di Nepal ya. Jadi ini orang langsung terjun di lapangannya gitu. Tuh, pada bekas bakar-bakarannya. Actually, one man throws a stone in the middle of the nowhere, so that's why. Oh shit. Tuh. I can't quite believe what I'm witnessing right now. They're all hitting this guy, I think, because he threw a stone. He hit someone else. Tensions are high. Tuh, pada berlarian tuh ya saat demo tuh. Kacau sekali di Nepal. That's another gunshot. Look at them pushing that over there. More gunshots in the air. Oh shit, he's just put off some tear gas over this way. Tuh ya, tuh gas air mata mulai tembakan tuh. Fuck, sorry, dude. There's some more cans being thrown this way. Tuh, gas air mata sedang tembakan tuh. Jadi pada lari semua, pada bubar. Wow, that fucking really gets in your eyes. Tuh. Kan membuat sakit mata, hidung, tenggorokan, ya, pernafasan lah pokoknya. Yeah. Fuck me, dude. I've never witnessed anything like it there. Chucking the tear gas on the side. My eyes are watering. Iya, perih banget Going tuh. up your nose. Jesus. It's over there. The smoke's going off. They're throwing it back here. This way, let's go. Kan bubar tuh. Nyari tempat lain untuk demo. I'm kind of worried for my bike now. This is not for social media, this is for corruption. Yes, I know. I've heard. For the kids that were Because flaunting their wealth or something. Tuh. Bukan gara-gara media sosial, tapi gara-gara korupsi. This is for like corruption. Yeah. Because our like child, like our brother and sister, like 17, 18, they just died. Yeah, they've just been shot. They're murdered. Yeah, I know. I'm going to go a little bit further to see where they fired that tear gas off. You can still smell it in the air. Real chemical shit, that. And here's the guy getting stuff out of his eyes. Here, they're firing more tear gas down there, as you can see. Fucking hell. Did you get In the fire. Bloody hell, man. They've retreated all the way back there.
They've created a gap between the protesters over here and the police. Have moved all the way back. Absolutely insane. Make a video of them. These are all corrupted police officers. You think they're corrupt? This whole system is corrupt. Yeah. Yeah, that's why we want to fuck this all. That's why you're all protesting here. Ya, jadi benar-benar kayak lah, ini pemerintah sama rakyat tuh sedang saling bertabrakan lah, saling berkonfrontasi gitu. Karena rakyatnya nggak terima tuh, banyak yang korupsi tadi kan, masalah kesenjangan sosial ya di Nepal itu sedang terjadi. Jadi kayak ini udah masalah lama nih yang nggak terselesaikan, sehingga akhirnya meletus menjadi demo yang besar dan menjadi kericuhan ya, sampai ada pembakaran kan di beberapa gedung dan beberapa tempat yang penting ya yang berhubungan dengan pemerintah lah. Back here, you were over here, right? Yeah. And you push forward. For the first time in my life, I've just experienced tear gas. Ya, pertama kali dalam hidupnya ikut demo terus kena gas air mata. Dangerous reels. It's time for me to get a little bit backwards. Tear gas. Tuh, gas air matanya ditembakkan lagi untuk ngebubarin masanya yang agak kacau ya tadi, yang ricuh. You can see, look. Ambulance over there. Tear gas is being thrown back by some guy. He's just fucked his hand up doing that. There's an ambulance there, I think. Someone might have been hit. What really gets in your eyes, dude? Instead of putting some like injured people, they are putting this government people or police so that they can attack us or they can save them. So this is the major like problem which we have. Yesterday they did same thing. They just like took political member to save from us, not the victory, not the like injured people. So much like corrupted. Jadi yang terluka nggak diselamatkan, tapi malah yang tadi para pemerintahannya itu yang diselamatkan terlebih dahulu, yang diamankan, sedangkan yang terluka dibiarkan. Jadi pada makin kesel lagi gitu ya, bukannya diselamatkan, diobati, tapi malah dibiarkan ya para warga yang protesnya ini. Saying they have pushed the police all the way back over this way, all the way down. We've just come from there where that Skyland lounge is, and now everyone's up here. The journalists have come into the crowds, it seems. Jadi udah meluas kemana-mana ya ini ya demonya. Riot police. Fires over there. You can see those big plumes of smoke through that Tuh ya, ada yang main bakar-bakaran tuh. They're trying to get into this gate. God, look at this. Tuh ya, lagi ngerusak fasilitas tuh. Tuh, pagar dicopot-copotin, ada pembakaran juga. Ya, sekacau itu ya. Jadi orangnya benar-benar langsung terjun di lapangan gitu ya, meliput bagaimana terjadinya demo di Nepal ini. Ya ini awalnya turis nih padahal nih. I can't believe what I'm witnessing right now. There's tear gas right there again. That plume of smoke in the background, I didn't catch it on camera, but that's a petrol station apparently blown up, a gas tank. Our government is very corrupt. They kill 20 people. Pada meninggal ya yang demo. They are very bad. Oh, ya, kondisi sangat buruk sekali. Brother, are you okay? I'm okay because tear gas affect me my eyes and I know. Udah ya, jadi demo itu udah sangat kacau sampai menimbulkan banyak korban. Tadi disebutkan ada 20 orang yang sudah meninggal gitu dari demo ini. Ya. I can feel it, my friends too. They're firing off tear gas over there as well again. Look at the sheer amount of people. Over here, to the left of me, they're pulling down all these railings. Pagar dicopot-copotin semua tuh ya. Jadi benar-benar dirusak fasilitasnya. Now trying to get into, I don't know, I believe it must be some government office. All the barbed wire being pulled down. Riot police in there. Kawat berduri sudah diterjunkan untuk pengamanan tambahan. CCTV dirusak tuh ya. Kamera yang ada di jalanan juga dirusakin.
fell down. Shit of gas. Some guy covering his eyes, getting away from it all. That really gets in the back of your throat, in your eyes. It burns the forehead, and it smells like wasabi or mustard. Thank you so much. Dikasih air untuk minum sama And this is what I nyuci mean muka about the lah. humanity. The humanity still remains even though there's chaos. That way. There's blown up stuff. They're ripping off the railings. But still, you have people sharing water, laughing, helping each other out. Wild, wild, wild. Duh, jadi dari masyarakatnya itu masih damai-damai aja. Maksudnya kayak kalau ada sesuatu yang kesakitan, ada yang luka itu dibantu gitu. Ada yang kehausan dikasih air, kasih botol gitu. Nah itu untuk selain untuk minum, untuk nyuci muka ya. Tadi kan gara-gara gasnya itu kan menyakiti mata dan hidung gitu. Itu untuk nyuci mukanya, nyuci matanya lah. Gitu. Jadi ini emang benar-benar dari masyarakat untuk melawan pemerintahan yang korup tadi. Gitu. Jadi masyarakatnya aman-aman aja nih sebenarnya ya. Antar masyarakat itu nggak ada masalah. Coba dari masyarakat ini kepada pemerintahnya yang bermasalah. Jadi ya dari masyarakat melawan pemerintahan. England. So how long it's been you have been here in Tuh Nepal? ya ditanyain One day. turisnya. One day? Yes. It's your first time here? No, it's my second time. I got stuck because I need to ship my bike from Kathmandu to Dubai. And yesterday I arrived in riots. This question might be a little bit tricky, but how's Nepal treating you right now? How are you feeling here? The people are wonderful. Tuh ya. Mulai pada lari semua tuh ya I'm not sure what's demonya. quite going on. They've broken into this building right here. Oh tuh udah masuk ke Oh my gedung. god, the scenes of this riot have just got real. What's behind me is hundreds of people breaking through the main gate. Loh, nerobos masuk Riot tuh ya. police the other side. And they have pushed all the way from back there. I cannot believe it. Oh, brother. Hello. Jadi orangnya benar-benar mengabadikan momen-momen di saat demo itu terjadi gitu ya. Jadi dari awal kerusuhannya sampai mulai masuk ke dalam gedung-gedung ini. Ya jadi karena itu udah dirusak tuh ya, bagian pagernya mulai diterobos, sekarang udah pada masuk nih. Tuh. Tuh, tuh kacau itu. Dibakar tuh ya posnya. Mulai ditembakkan lagi gas air mata, pada bubar lagi. Lari semua. Aduh, kasihan di Nepal tuh ya. Kacaunya sebegitunya ya. Honestly, I have no words. I've been told right now that they were firing shots in the air. So it's I'm thankful that it's no one. But you can see behind me all the plumes of smoke. I've just been standing over here to try and get away from it. And people have just been coming up to me asking me, where are you from? Where are you from? Which football team do you support? While this chaos is going on, I can't quite describe what's going on, man. Tuh ya, benar-benar kacau ya. Orangnya juga bingung, si turisnya juga bingung ini apa yang terjadi gitu. Powerful emotions that are running through everybody. They have done it, yes. You've broken into Parliament. Yes. One night in jail. One night in jail, they kept you. Right now we are coming from jail. From custody. Dari penjara juga You just got pada out. You got keluar. freed. Legally or illegally? Legally. Thank you, my brother. Congratulations to freedom. Yes, freedom.
mengabadikan momen-momen saat demo ya si turisnya. From UK. UK? Yeah. Oh. What just happened in there? Explosions? That's burning. Burning? Yeah. Gas? Parliament burning. Yeah. Parliament's burning? Yeah. Parliament is burning? Yeah. Parliament is burning. Parliament burning from we people. Parliament. Okay, man. Okay. Nice to meet you. Safe. Thanks. Please be safe. Okay. So, you heard it. Parliament is burning. Parliament has burned. Kacau sekali ya keadaannya. I cannot believe my eyes right now. Dia langsung terjun di lapangan terus ngeliat nih keadaannya People are bagaimana nih. dancing. None of it is left. Look at it. Ketika gedungnya dibakar tuh langsung di tempat. Jadi benar-benar terjun di lapangan. Dan ini langsung merekam gitu ya bagaimana keadaannya. What the fuck am I witnessing right now? Aduh. Jadi ini benar-benar kayak turis yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba pagi berkunjung ke satu negara ya di Nepal, tiba-tiba lagi terjadi kekacauan seperti ini. Nah, tapi di sini dia nggak ikutan demo, dia hanya mengabadikan momen yang terjadi. Jadi emang di Nepal kan mungkin beda bahasa, beda kebudayaan sama orang atau turis ini. Gitu. Jadi hanya ikutan untuk melihat bagaimana demo itu terjadi. Gitu. Tapi ini kan resikonya tinggi. Tadi udah kena gas air mata, mungkin khawatir kena lemparan batu ataupun sebagainya, itu kan resikonya sangat tinggi sekali. Jadi ini kayak benar-benar report di dalam demo tersebut, dalam kerusuhannya gitu ya. Tapi dia nggak ikutan demonya, misalnya kayak ngerusak ataupun kayak ikutan sama masyarakatnya, karena kan nggak tahu bahasanya tuh beda gitu ya, bukan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh tadi hanya sedikit orang yang mampu berkomunikasi gitu. Dan itu pun nggak lancar ya. Jadi orang ini emang benar-benar mengabadikan momen yang terjadi di Nepal. Sambil wawancara juga nih bagaimana nih keadaannya, apa yang terjadi sekarang di tempat ini. Tuh ya kondisinya benar-benar kacau itu. Jadi semuanya udah rusak, ada yang dibakar dan kacau sekali tuh ya. Semuanya udah di luar kendali dari pemerintahan. Jadi aparat juga nggak mampu untuk meredam kemarahan dari massa. Ya jadi dilampiaskan dengan kayak gini ya, mobil dirusak, bangunan dibakar, apapun yang ada dilampiaskan gitu sebagai bentuk kekesalan dari warga Nepal. Kacau sekali tuh, semuanya dirusak fasilitasnya. Ya, jadi ketika cara damai itu tidak tercapai dengan baik, maka tadi ya cara damai udah nggak bisa nih, maka dari warga Nepalnya itu menggunakan cara kekerasan untuk menyampaikan ide-ide mereka. Mungkin mereka udah demo nih dari udah lama gitu, tapi karena nggak didengarkan oleh pemerintahnya gitu ya, jadi diabaikan, tidak digubris, dan akhirnya seperti ini. Jalan damai tidak tercapai, maka menggunakan kekerasan fisik untuk menyampaikan gagasan mereka gitu. Jadi itu sifat dasar dari ini ya, demokrasi tadi ya. Kalau cara damai tidak tercapai ya, maka kekerasan menjadi jalan terakhir untuk menyampaikan pendapat. Seperti ini hasilnya. Jadi udah kacau, udah rusuh gitu ya, untuk membuktikan bahwa rakyat itu benar-benar marah gitu ya, di rakyat di Nepal gitu. Semuanya dirusak. Police have left. Ya, di luar kendalinya aparat kepolisian lagi. People are celebrating, smashing everything. You can see Parliament
has been destroyed. Tuh ya, gedung parlemennya We kebakar have the tuh. cold. We hate the cold. We have that cold. Itu nama channel YouTube-nya ya, We Hate the Cold. Tuh ya, gedungnya terbakar, tuh dalamnya seperti itu ya. Bangunan Crazy, rusak man. parah. You know about you? Or you in Nepal that so many leaders they are so corrupted and that young is coming and they will do that. I heard, brother. I heard. Nepal government deserves this. Actually, they deserve this. You know, we don't want to do this by our own choice. We are doing this because they deserve Yes, this. we can did it. We can Nepal youth can did it. This is for Nepal. People can did it. And we will save Nepal. This is the people of Nepal. No Tuh. Dari Gen Z Nepal yang melakukan pergerakan demonya ya. This is crazy. They're waving the army goodbye. The army are gone. He's got riot police gear. Fucking hell, man. This is insane, right? Insane. Police. Oke, bisa kita lihat ya kekacauannya seperti ini ya. Apa yang ada dibakar semua tuh ya. Entah itu bangunan, apa itu mobil, apa yang ada mungkin setelah dibakar ada yang penjarahan juga. Right. Tuh ya, sangat kacau sekali tuh keadaan I'm di gonna get the hell Nepal. out of here. You can see just what is happening to the right of me, the smoke from all those vehicles. Ya, yang dibakar semua tuh. The black plumes. And all of the people celebrating. Kayak dirayain kayak pesta gitu ya bagi rakyatnya yang demo di sana gitu. Karena kayak udah melampiaskan nih gitu. Padahal kan ngerusak juga gitu. Itu bahayanya di sana gitu. Tuh. Tuh ya, habis sudah selesai bubar semua kan pada balik semua tuh. Kayak ini pelampiasan kekesalan dari masyarakat di Nepal ya gitu. Bagaimana mereka melampiaskannya dengan kekerasan, karena dengan cara damai, dengan cara kritik yang damai itu nggak didengarkan lagi gitu. Jadi pemerintah udah sangat-sangat korup, sangat-sangat tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya, dan inilah yang terjadi gitu ya. Rakyatnya melampiaskan dengan cara kekerasan, dengan cara pengerusakan, pembakaran dan sebagainya. Kacau banget ya di sana tuh. Ada senjata, nggak tahu ini senjatanya polisi atau mungkin dari punya penduduk atau bagaimana. Ya mungkin ditinggalkan sama polisi yang tadi ya pada keluar dari tempat itu karena udah nggak bisa mengontrol kericuhan yang terjadi di Nepal ini. Saya punya polisi dari itu. Ya kacau itu ya. I'm shocked at the scenes I've witnessed here today. I have truly witnessed history. Duh, benar-benar nyaksin What a sejarah. stupid trip from Thailand to England on a fucking moped. And with that, I'm gonna go back to my motorcycle. This is and I'm gonna get the hell out of here. Power of youth, Gen Z. Gitu ya, diambil alih ya. Kacau itu ya kejadian di Nepal. Udah nggak bisa dikendalikan lagi nih ya kondisinya. Tapi di sini aman-aman aja tuh Happy ya. I am to see my baby here.
safe and sound. Nothing's stolen. All good. Yes, sir. This is for change. Yeah, Political change. I'm good, man. Protest against corruption. Yeah. Some water. No, I'm good, man. I'm gonna ride back. some water? No, I'm okay. I've just had some. Thank you, man. Honestly. So how many days it takes to come from Thailand to here? 6 months. 6 months. 6 months. Okay. Yeah. So where you are planning to go now? Brother, thank you. Tuh ya, now I'm dikasih going air back to my juga hotel. tuh ya. Hotel. Yeah, I need to. How long you will stay here in Kathmandu? Until this is curfew over, but Okay. yeah, but I think it's over. Okay, we are distributing water. Yeah, thank you, man. I've got one. So I'm from Kathmandu Hiking Club. Kathmandu Hiking Club. Jadi penduduknya tuh sangat ramah sebenarnya, sama saling sama warganya, sama mungkin turis asing juga gitu. Jadi ini bukan masalah antara warga, tapi gara-gara masyarakatnya dengan pemerintahannya gitu. Jadi selain dari pemerintah itu aman, nggak ada yang dicuri, nggak ada yang dirusak kecuali dari bangunan pemerintahnya, entah itu dari bagi pemerintahan atau dari aparat kepolisiannya tadi yang mengamankan, ya mobilnya, mungkin pagarnya itu dirusak gitu. Jadi emang tertuju hanya ke pemerintahannya saja gitu, bukan antar masyarakat nih, antar masyarakat demo sama masyarakat, enggak, tapi gara-gara pemerintah yang korup, pemerintahannya tidak mengayomi masyarakatnya. Jadi semua masyarakat yang sana itu tertuju ke satu arah, yaitu pemerintahannya ya. Jadi semua itu sampai dibakar tadi kan, gedung tadi parlemen itu dibakar. Wah. Okay. We have 32,000 people in our group. Oh, lovely, man. Yeah, everywhere. Ya, penduduknya sangat ramah ya. Kalau kita lihat gitu, interaksinya aman-aman aja. And we are doing cleaning campaign. Yeah. So nice to talk. Nice to talk to you too, dude. Can we talk in Tuh. social Ya, media? kayaknya aman-aman aja I don't gitu have kan, internet, kalau but antar you turis do, sama I'll follow you back. penduduknya. Stay safe. I'll keep in contact with you. Okay, goodbye. Kalau di sini aman gitulah. Kalau di pemerintahannya saja tadi kan yang parah banget gitu. Well, what can I say? Only in Nepal can you go to a protest where they burn the entire parliament, and you come back, and here is your bike. Tuh ya. Nothing stolen, nothing taken, and a water bottle given to you. Well, it's back to the hotel. I need to edit this, and it's goodbye from me for now. Tuh ya, di tempat lainnya aman gitu, cuma di tempat pemerintahnya saja yang dirusak tadi ya, yang parah banget gitu, sampai ada kerusuhan gitu. Di luar situ ya aman-aman aja. Tuh, di tempat dia tinggalnya tuh aman-aman aja tuh. Tuh ya, jadi kayak damai gitu ya. Tapi di pemerintahan tadi emang kacau banget. Ya, jadi itu yang terjadi di Nepal ya. Jadi orangnya ini sebagai turis yang tidak sengaja ketika datang itu di saat demo. Dan ketika demo dia bukannya menjauh ya, mencari tempat aman, tapi malah ikutan menyaksikan bagaimana proses demo itu terjadi dari awal sebelum masuk tadi kan ke gedung atau lingkungan parlemen sampai akhirnya bisa masuk, menerus masuk, dan akhir terjadi pembakaran dan pengerusakan oleh demonstran ya. Semuanya dirusak tuh, entah itu pagarnya, entah itu ada posnya, ada gedung dibakar, ada bangunan, motor, semuanya juga jadi korban juga. Jadi kerugiannya kita bisa lihat tadi ya, dari awal gitu sebelum masuk sampai setelah masuk, dan setelah masuk kan hancur semua tuh, ada yang jarah juga tadi. Nah itu sampai akhirnya keluar dan kembali meneruskan perjalanan ya, dia balik lagi ke tempat asramanya tuh. Jadi begitulah yang terjadi gitu ya, yang di Nepal. Jadi ini turis yang nggak sengaja menjadi reporter, dia berangkat awalnya jadi turis tapi pulang-pulang menjadi jurnalis gitu. Itu mungkin yang terjadi di video ini. Nah kalau yang terkait dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.